आयज हे सरकार मीटर खेळटा। आयज हे सरकार ह्या मिटरांच्या मार्फत आमच्या बोल्सांतले पयशे काडपाक सोदता। आयज हे सरकार टॅक्सींग मीटर लायता। आयज हे सरकार आमच्या गळ्यान हे मीटर घालता, म्हणून गळ्यान घालून दाखयला तुमकां। मिटरांक कांय प्रॉब्लेम ना, मिटर सारके चलतात, बिलांय सारकी येतात, पूण हेंकां बोल्सां भरपाक मेळना न्हू। हे आयज जे स्मार्ट मिटर घालपाक सोदता ह्या भायल्या स्टेटींनी रिजेक्ट केल्लेले आसा लोकांनी, कितें होलसेलान हे भायर उडयल्लेले आसा। आनी आयज आमचे सरकार हेच स्मार्ट मिटर घालून आमकां फोंडान घालूंक सोदता। लोक निशेध करता, अंजुनाच्या लोकांनी, कलंगूटच्या लोकांनी कितें पेज आंदोलन म्हणून केलें आनी सरकाराक लज केली। कसले रे सरकार चलयतात? ओडपाचे सरकार, लायटीची बिलां कितें रे रपा वाडटात, नळाची बिलां रपा वाडटात, कितें रे? आनी मागीर आमी सामान्य मनशान कितें करपाचें? भीक मागपाची, कट्टी घेवन भीक मागपाची? हे मिटर गळ्यान घालून भोंवपाचें? बरो मिटर मरे, बरो मिटर गळ्यान घालून भोंवपाचो। हेच्या पयलीं गोल 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 फिरता ते मिटर आसलेले, बरी बिलां दिताले, बरे भशेन वेवस्थीत सगळे रिडींग दाखयताले। कितें प्रॉब्लेम आसलेले? मिटर रिडर घरा येताले, पोस्ट जनरेट जाताले मिटर रिडराचे। फाल्यां तुमी स्मार्ट मिटर घालतले आनी ती बिलां ऑफिसांसून जनरेट करतले, मिटर रिडर पोस्ट गेले। फेरी बोटीनूय तेच चल्लां। आयज सगळे जॉब कट ऑफ करपाचें काम चल्लां। सामान्य गोंयकारांच्या पोटाचेर पांय ठेवपाचें षडयंत्र चल्लां। हे कितें? हे स्मार्ट मिटर घालून तुमी कितें सिद्ध करपाक सोदता? अरे तामिळनाडूच्या सीएमान कितें रे अदानीचे प्रपोजल 20,000 कोटीचे सुमार रिजेक्ट केले आनी तुमी रे ते आमच्या गळ्यान घालून आमकां काबार कित्याक करपाक सोदता? इतले बुडले मरे आमी रिणान। आयज म्हारगायेन इतले बुडले, तुझे पेट्रोल वाडला, डिझल वाडला, सिलिंडर वाडला, बाकीचे धान्य वाडला। कितें केलें तुमी सरकार चलोवन जित्या मनशाक उब्बो पुरलो तुमी। सामान्य लोक आयज हक्का खातीर झळपटा, तोंडार हात मारता असो आबा बाबा 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 करून। कितें रे? जाल्यार तुमकां दया मेळना आनी उडवाउडवीची भाशणां। एसेंब्लीन तुमी कोण कविता म्हणटा, कोण शायरी म्हणटा, कोण गाणी गाता, कितें रे? आनी आमची फकाणां करता। ह्या स्मार्ट मिटराचो आमचे गोंयकार निशेध करता। आतां खंय सीएमान होल्डार दवरला, खंय आतां होल्डार दवरला काय आनी कितें दवरला तें आमकां खबर ना, पूण हो स्मार्ट मिटर जो प्रोजेक्ट तुमी आमच्या गळ्यान घालपाक सोदतात हो आमकां नाका, हो बंद जावपाक जाय। आमकां गोंयान स्मार्ट मिटर हे तुमचे नाका, आमकां गोंयान स्मार्ट मिटर नाका। सद्याची बिलां आहा ती वेवस्थीत येतात, पूण गेल्या म्हयन्यान बिलां वाडयल्ली येयल्ली, ती फुडल्या म्हयन्यान सारकी रितीन धाडा। आमच्या वांगडा नाटकां करूं नाका आनी आंदोलन तुमच्या ऑफिसांचेर हाडपाक लावं नाका। सगळ्या पद्दतीन तुमकां आमी सांगलां, बरे भशेन रिक्वेस्ट केल्या, कितें बरे भशेन लोकांचें आयका। जर हो आमच्या लोकांचो सरकार जाल्यार तुमी आयकतले, आनी जर तुमची डिक्टेटरशीप आनी दादागिरी जर दाखोवपाक जाय तुमी तुमची मनमानी करा। आमी मागीर कितें करूंक जाय तें आमी करतले मागीर। कायदो आमकां हातीन घेवपाक लाव नाका, कित्याक बोल्सां आमची कापल्यान तुमी आमची कापतात। कितें आयज सामान्य मनीस घर चलोवपाक शकना ह्या म्हारगायेन, आनी तुमी हांगा मिटर खेळटात। टॅक्सीकारांक सुद्दां फोंडान घातले, मिटर घातले आनी आतां सामान्य मनशांक फोंडान घालपाक येयल्या। आमी ह्या मिटरांचो निशेध करता, तुमच्या स्मार्ट मिटरांचो निशेध करता। आमचे जे एक्झिस्टींग मिटर हे असले मिटर आहात ते आमकां जाय। हे पळय आमी गळ्यान घालून तुमकां दाखयता। देव बरें करूं।